Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Greetings everybody. Saya Nizal Muhammad. I am Nizal Muhammad. Anda bersama saya dalam Nizal Co. Dan Nizal Co adalah sebenarnya sebuah media rasmi bagi program ataupun movement atau gerakan yang dikatakan selamatkan keluarga Gaza atau Save a Gaza Family Movement. Dan saudara, kami di sini hari ini ingin menyuarakan kepada anda atas nama Yayasan Ilham Budi dan juga rakan-rakan kongsi termasuk Nizal.com, termasuk Akasha dan juga rakan-rakan yang lain, rakan-rakan regu yang lain yang turut bersama di dalam apa yang dikatakan selamatkan keluarga Gaza, ingin menyampaikan berita gembira kepada anda semua bahawa 250 keluarga di Gaza tambah daripada 250 yang lalu, maka semuanya sudah 500 ya. Jadi yang terakhir ini, misi kedua telah pun tersampai. Dan hari ini saudara, kita nak menceritakan kepada anda perkembangannya dan kita kongsikan anda visualnya. Selain daripada itu, kita akan juga memaklumkan kepada anda apa yang berlaku di tebing Gaza khususnya, dengan kita cuba untuk menghubungi sahabat-sahabat kita yang lain yang boleh memberikan kita input tentang apa yang berlaku di Gaza sekarang ini. Saat-saat sekarang ini tidak senang dan sebenarnya sangat genting kerana masih berlaku walaupun dikatakan ada gencatan senjata, tetapi pada masa yang sama yang memungkiri janji gencatan senjata itu adalah mereka yang telah menandatangani perjanjian di kalangan apa yang kita sebut sebagai rejim Zionis Israel. Baik saudara, kita ceritakan dulu kepada tumpuan kita atau pertumpuan kita kepada apa yang kita katakan sebagai usaha misi selamatkan keluarga Gaza. Untuk membicarakan atau membincangkan ini, kita bersama dengan seorang teman kita yang kita jadikan dia sebagai koordinator utama di dalam Save Gaza Family Movement ataupun selamatkan keluarga Gaza ini, iaitu saudara Ahmad yang ada di talian. Beliau tidak dapat bersama kita secara visual atas sebab tidak dapat dielakkan. Jadi saudara, beliau ada bersama dengan kita. Okay, Assalamualaikum Brother Ahmad, how are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, your voice is very clear. Yeah, I'm fine, alhamdulillah. Good here. Yeah, I can hear your voice very clear Alhamdulillah. also. Okay, let's talk about this. Yeah, first we did the first mission. Can you please? I do not want to do the job of explaining because I am not the coordinator, the main coordinator. You are. So can you share with us what has happened to the first mission? Okay, so that we can then understand there's a background before we come with the second mission. Okay, so can you go about explaining the first mission? Yeah, definitely. Actually, Yeah. when Yayasan Ilham Budi called for this mission, we had to set up the team very urgent there in Gaza, and all the team was volunteers by themselves, like they offered to help. So we started first of registering all the families who lost their houses there, and the families who really need the help, especially like the basic helps like food and so on. So we realized that we are standing in front of a huge number of people in need, but we decided to do whatever we can do. So once we set the team there and we calculated all the names, all the like families in need around our areas, so we find that we can start immediately because there is no time to waste. At that time, it was like the last few days of Gaza war, and it was really difficult to work under that situation because like it's dangerous. Second, there is no enough supplies. Third, most of the roads there was destroyed, so to move from place to place it will take like much time and not easy to carry the supplies to like from area to area. So they decided, the team themselves, they decided like to carry it personally as long as they can. So once we started
like buying the supply and to prepare everything, we decided that thing should be very fast. And Alhamdulillah, like our team there managed to get everything, prepare the names, prepare the packaging, and so on in just like 2 to 3 days. So it was very successful mission because we managed to rescue like 250 family in less than like around in around 3 days, let we say. And Alhamdulillah, like we do what we can do. At least like this is not a small number at the same time, like 200 and family, to give them enough food supplies for 1 week. That was a big success, Alhamdulillah. And we were not able to do all of this without the support by our friends here in Malaysia. Okey, sebagai satu latar belakang kepada mereka yang mungkin baru tahu ataupun baru memahami tentang apa yang dilakukan oleh kami di Yayasan Ilham Budi ini, tujuan kita mengadakan projek ini ya, kerana usaha yang sebegini bukan menjadi satu yang merupakan fokus kepada Yayasan Ilham Budi yang selama ini banyak menjalankan kerja-kerja yang disifatkan sebagai R&D, Research and Development, penyelidikan dan pengembangan. Dan kita banyak kepada emerging teknologi yang mendatang. Tetapi ada permintaan di kalangan sahabat-sahabat kita, di kalangan rakyat Gaza ataupun berlatar belakangkan Palestin ini, datang kepada kami memohon untuk kami membantu. Dia kata ada satu kelompok dalam banyak-banyak kelompok yang ada di Gaza yang menghadapi masalah ini, yang ini kurang mendapat perhatian atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan barangkali, kerana banyak orang tertumpu kepada hospital, mereka yang tercedera. Kemudian ada di antara yang NGO menumpukan perhatian kepada kanak-kanak sahaja. Kemudian ada juga yang menceritakan tentang ataupun menumpukan perhatian kepada pembangunan semula, bangunan rumah dan juga masjid-masjid. Tapi dia kata ada satu kelompok ini yang kurang mendapat perhatian, yang dikatakan sebagai displaced families, keluarga yang berantakan kerana tidak ada tempat untuk tempat tinggal, tak ada sumber rezeki pun tidak ada. Jadi mereka ini terlepas pandang, bukan kerana tidak penting tetapi kerana tumpuan-tumpuan lain telah pun diberikan. Saya pun kata pada mereka, silalah anda, bukan itu kerana itu bukan forte kami. Silalah untuk anda cari yang lain, kami akan membantu sepenuh daya kami. Kerana ini bukan kepandaian kami, kepakaran kami. Tapi mereka pergi, tetapi mereka datang semula kata, sayangnya semua NGO-NGO yang mereka pergi itu sudah mempunyai tumpuan tersendiri. Jadi untuk menambahkan lagi beban mereka itu, kami tak sampai hati dan mereka pun agak sukar untuk menerima, takut tidak mampu untuk membawanya. Jadi saya menganggap ini sebagai satu ketentuan Tuhan. Di kalangan kawan-kawan dan teman-teman dalam yayasan, kami membuat keputusan, tak apalah kalau inilah menjadi satu tuntutan dan arahan, satu suratan, maka kita terima. Maka kita pun buat. Dan Alhamdulillah kita ada saudara Ahmad ini bersama dengan kita. Dan isu yang paling besar dalam perbincangan saya dengan Ahmad, remember Ahmad, we were talking about how do we go about helping immediately the needs of the families in Gaza. You remember? And when we discussed, you told me about, we can do it. We can send the donation directly to Gaza, and then the people in Gaza can receive it and then start doing the work for us. And I was very impressed. If that is true, why don't we do it? Because we do not waste any time. Saudara, kita tidak mahu menghabiskan waktu untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya. Cadangan kami dulu ialah 250,000 untuk 2,500 keluarga. Tetapi nampaknya terlalu berat itu, nak tunggu sampai 250,000 itu. Itu bukan mudah. Lagipun yang menghadapi masalah ini di lapangan, di Gaza itu adalah keluarga-keluarga yang
hidup terhimpit, tersepit, ya kan? Jadi tertindas begitu. Mereka memerlukan jawapan segera, mereka memerlukan bantuan segera. Jadi kita pun buat pendekatan, perbincangan dibuat dan alhamdulillah kita ada satu pendekatan di mana kita boleh terus menghantar dan kita dapat nanti kesannya. Dan alhamdulillah, the first mission was done. Misi pertama telah pun dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei. Kita menghantar itu pada berapa hari bulan? Saya tak silap 14 hari, 21 hari bulan. 21 hari bulan dan maklumat kita terima visual dan video pada 25 hari bulan Mei bahawa semuanya telah pun tersampai dan memang cepat. It was very fast, Ahmad. Yeah, they were. I was very amazed by the the speed that our friends were doing the job on the ground. And as you say, it was not easy because they have got to look for the boxes, they have got to look for the materials, you know, all the food, the essential foods. So can you give some kind of background? When we started, they were very fast in getting things done. So, what exactly have you received a kind of information from them? Okay. To be honest, it wasn't that easy, but it was so fast because the team, like, they dedicate their time and their effort to do it. Because, you know, it's something, it has to be done. At that moment, it was so urgent. Thousands losing their house, and they start to lose even the basic things to survive, especially the food. So it has to be fast at that time. Like when I communicate with the team, even the communication itself, it was difficult. But I was following with them like moment by moment, start of buying the stuff, decide also what is necessary to buy. Like, you know, when you talk about food, you need to find something can sustain for long time. At the same time, it doesn't need to be stored in a fridge because we're talking about families who lost everything. So definitely they have no place to store it even. So we started by choosing what's supposed to be inside this package and how long that food can be used for and how easy to use it or cook it and so on. After that, direct we start to find the easiest, cheapest way to get this supplies because as I told you, like there is no enough supplies there, and you're talking about war zone at the same time. It's not easy to reach for the suppliers. So we already contacted at that time 3 to 4 of the big suppliers in Gaza. We found the best prices for this package, and alhamdulillah these suppliers also, once they know that it's for charity, so they direct decided to give like huge discounts on the prices. So once we got that done, we start to buy it. From buying, no wasting time, at the same moment decide to buy it now. Yes, we need it today. So the suppliers were like also working so hard with us to deliver the stuff to the team because as I told you, it wasn't easy to move from place to place or to move even like the lorries because you know when you are in Gaza in like similar time of like fight or something, you will not be able to use any big vehicle like a lorry and so on because they will direct attack it without any reason. So once we got the supplies, we have to move it with small vehicles and so on. Pack it. It was difficult also to get the carton boxes there because there is no enough of that. So we managed to get it. We managed to back it at the same day. Next day we start together to discuss which area is the most urgent to deliver to, which areas being helped by others or they never got any help yet. So
once we determine which areas is the most needy, the families names, the number of people there, we by the next day we direct start distributing the packages to them. And we Alhamdulillah. didn't want to ask them to come because, as I told you, they are not in a good situation to go anywhere to get their help. We Hmm. have to go Mhm. for them. We have to reach them Yeah. one by one and deliver it to them and make sure they already have enough for them to survive. And after Mhm. that, we start to skimming again which families who didn't get it yet, which families needs more, and so on to prepare for the next batch. Okay. So Alright. yeah, I feel Did like, yeah. to be honest, it As you was say? good. It came like in the right moment, and Hmm. I expected that our team there will do it that fast because they know better than anyone how important to do Exactly. it fast at that time. Exactly. Yeah. Ya. Siapa lebih tahu tentang lembah dan lurah Mekah kalau tidak orang Mekah sendiri. Begitu juga lah siapa yang tahu keadaan dan bagaimana suasana di sana, di Gaza, kalau tidak orang Gaza sendiri. Itu pendekatan kita ambil. Maka itu yang kita lakukan dan hasilnya sungguh memberangsangkan. Baik saudara, kita buat cerita tentang yang pertama. Itu baru yang cerita pertama. Satu rekod, ya, satu rekod untuk kita melihat bagaimana bantuan yang kita beri sekarang 4 hari terus sampai kepada sasaran. Alhamdulillah, Allah mempermudahkan kita. Baik saudara, kita rehat seketika. Selepas ini nanti kita cerita misi kedua yang baru saja kita laksanakan dan sempurna tersampai walaupun mempunyai cabaran. Mungkin akan tanya, apakah cabarannya? Kita tunggu selepas ini, jangan ke mana. Kita rehat dahulu. Kita telah menjemput seorang di antara orang yang sangat penting di dalam kehidupan saya dalam dunia pembangunan masyarakat dan juga kepada anda yang biasa mengenali beliau. Saya perkenalkan dahulu beliau kerana beliau pun sudah ada bersama kita. Kita perkenalkan beliau dahulu, kemudian kita akan cerita tentang misi kedua yang telah kita berjaya sempurnakan beberapa hari yang lalu. Jadi saya ingin memperkenalkan sahabat saya, kekanda saya, seorang yang sangat mengerti tentang kerja-kerja di lapangan dalam dan luar negara. Saudara, bersama dengan saya adalah Tuan Haji Muhammad Azmi Abdul Hamid, Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan-Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, atau lebih mesra dipanggil Cikgu Azmi. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, baik. Apa khabar Nizam? Ya, baik. Alhamdulillah kami semua di sini baik dan gembira sebenarnya kerana usaha kami, misi kedua kami telah pun sempurna dilaksanakan beberapa hari yang lalu dan hari ini kita nak menceritakan sikit. Jadi izinkan saya Cikgu Azmi dengan seorang lagi teman kita ni Ahmad untuk bercerita sikit tentang perkembangan terkini mengenai penghantaran bungkusan atau kotak-kotak makanan asas yang telah kita edarkan baru-baru ini. Jadi maybe Ahmad, if you can share with us the development. We have, Alhamdulillah, settled all the boxes given
to the targeted groups, especially the families that I need. Okay, so if you can give us some kind of brief situation, what's the situation there? It seems that there was a kind of a challenge because the first mission we did it within 4 or 5 days, but this one it took us more than 10 days. Uh, Please explain to our audience. I'm sure they want to know why was it taking a much more time, but the most important thing is that we managed to reach the target group. Okay, Ahmad. Okay, as we mentioned, like the first round, it was very necessary at that moment, as well as the second round also. But what we faced for the second round is the shortest of the supplies, to be honest. Like once we start looking for suppliers for these food packages, it was so difficult to find enough material. And even though, because there is no importing from outside, like the Israeli government doesn't allow us to bring anything nowadays from outside. That's why it was so difficult to get the supplies. Like we have to go all around Gaza, like the team there, they spend much time looking around to find enough materials. At the same Yes. time, we faced a huge like problem with finding the carton box itself. Like there is not enough nowadays, and we have to ask all around and to pre-order it, and it will take 1 to 2 3 days. Then after that, like it's not enough, we have to search again. So it wasn't easy job at all this time, but alhamdulillah, like we managed to get it. We managed to get the food supplies because, as I mentioned before, we are trying to find the thing that can sustain for a long time, like enough time, and at the same time it can help these families to survive. Like we can't just buy any type of food and put it in the packages. We need something that it's useful first, and second can survive without electricity, like without fridge and so on. But alhamdulillah, like it took us like some time, but we managed to do it at the end. And to tell you how fast our team are working there, once they got the supplies and the carton boxes, the packing and distributing was done in 1 day. So actually, if we have all the supplies ready and so on, we can, like the team there can do it by 1 day only. So this is what happened for the second round. After they settled everything, we recheck again with the families and the names and so on. It was done in 1 day only. So it is something not in their hands. I understand. Even I was pushing on them like to make it faster, because I know like our friends here in Malaysia, they really worried and they want this help to reach the families. So I was pushing on them as well. But once they get it, they done it in 1 day, alhamdulillah. Visual anda lihat sekarang ini sambil kita bercakap dengan Ahmad ini adalah visual mutaakhir kami. Ini adalah misi kedua kami. Jadi anda dapat lihat ada catatan-catatan di situ untuk menceritakan kepada anda bahawa selamat sampainya semua sumbangan yang telah anda berikan. 250 keluarga telah pun mencapai. InsyaAllah kita akan mengulang tayangkannya nanti untuk anda dapat menghayatinya. Kerana usaha-usaha ini semua, saya katakan pada anda terus teranglah, saya tidak memberi arahan kepada mereka, kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, kerabat dan keluarga kita di Gaza untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Saya tidak pernah memberikan arahan untuk mereka membeli kotak dalam erti kata sambil membeli kotak itu mereka membuat vest mereka sendiri. Tapi itu sebenarnya atas usaha mereka. Dan insyaAllah kita akan cuba mendapatkan dana bagi kita menampung kembali. Kerana itu bukan datang daripada sumber sumbangan anda. Memang kita tidak membenarkan apa saja kos operasi digunakan untuk ataupun kos operasi diambil daripada sumbangan itu. RM100, RM100 nilainya
jugalah makanan asas yang diberikan. Itu yang mungkin saya dapat menjelaskan kepada anda. Tapi anda dapat nyatakan kan apa yang dimaklumkan oleh Ahmad, bahawa keadaan sangat-sangat sukar di sana. Dan untuk mendapatkan, kenapa kita bagi kotak, kenapa tidak pakai perkara-perkara seperti kain, plastik lah umpamanya kan. Ada sebabnya juga. Pertamanya, kotak itu boleh digunakan oleh keluarga ini untuk tujuan menyimpan barang ataupun kadang-kadang juga untuk gunakan sebagai meja. Itu satu sebabnya. Selain pada itu, kotak itu juga boleh membantu dari segi memberi gambaran kepada orang ramai bahawa ini adalah datang daripada kita di Malaysia. Dan kalau kita bagi plastik, sukar untuk membuktikan dan menunjukkan bahawa ini datang pada kita. Tapi tak apa pun saudara, apa pun yang penting ialah kita akan usahakan secara mungkin untuk menyampaikannya dengan setelus yang mungkin supaya anda dapat melihat apa yang anda telah berikan tersampai kepada sasaran. Ingat, kos operasi tidak akan diambil daripada dana yang anda berikan itu. Kita akan ambil dari sumber-sumber lain. Baik, untuk sekadar untuk mendengarkan pandangan daripada orang yang memang pakar dan punya pengalaman yang jauh dalam dunia membantu masyarakat dalam negara, dalam pembangunan masyarakat ini, pembangunan komuniti ini, maka kita mendengarkan lagi apa mungkin reaksi Cikgu Azmi terhadap apa yang dilakukan oleh Yayasan Ilham Budi ini. Cikgu, silakan Cikgu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Nizal. Saudara Ahmad Halabi, saya dah lama tak jumpa. Pertamanya saya mengucapkan tahniah kepada Yayasan Ilham Budi dengan bukti yang telah dapat kita saksikan daripada visual. Dan seperti yang disebut oleh Saudara Ahmad tadi, ini bukan semudah seperti yang dapat dipaparkan. Itu prosesnya itu sangat rumit dalam keadaan Gaza yang tidak sama sekali normal keadaannya. Ya. Dan komen saya ialah usaha ini mempunyai dua komponen yang sangat penting. Satu ya komponen kesertamertaan, maknanya urgency. Komponen itu mesti dapat dipenuhi kerana kita tidak mahu menangguh-nangguh bantuan itu. Harus cari jalan untuk serta-merta dapat sampai. Yang keduanya ialah kita harus mempunyai suatu mekanisme dari dalam itu sendiri. Artinya kita daripada luar yang hanya dapat berita dan dapat kontak, tetapi yang akan melaksanakan membantu kita yang mereka sendiri, dan wajar kita ambil perhatian itu kerana mereka lah seperti yang Saudara Nizal kata yang jauh lebih tahu lorong-lorongnya, jauh lebih tahu situasi yang terdesak di kawasan mana, daripada kelompok mana, dan juga mengetahui bagaimana mereka itu juga mempunyai sistem mekanisme antara NGO, aktivis bersama dengan pihak berkuasa tempatan di Gaza. Jadi komponen bekerja dengan kelompok dalam itu adalah antara satu rukun yang perlu kita selalu amalkan dalam kerja kemanusiaan. Dan ini akan memudahkan lagi untuk kita membuat langkah-langkah selanjutnya ya. Jadi kita ni bukan jangan touch and go. Saya kira Yayasan Ilham Budi sudah ada visi itu ya. Macam mana kita nak lihat kerja kemanusiaan ni dia sama ada dipanggil long term, satu lainnya short term. Short term tu yang emergency tadi, yang urgent. Itu mesti kita cuba cari jalan untuk sampai. Tapi yang long term ini yang bersifat agak lama itu kadang-kadang keupayaan kita terbatas sebab kita mempunyai masalah sumber kita. Dan dengan itulah kita mulai terpaksa mengenal pasti agensi-agensi yang mempunyai keupayaan long term. Artinya katalah pembinaan semula sekolah itu luar keupayaan kita. Tetapi kita nak menyertai bersama. Jadi kita cuba bertanya dengan pihak di sana siapa yang boleh selepas itu kita bekerjasama dan kita dapat menyumbang sekadar kita mampu, tetapi projek itu projek jangka panjang. Jadi itu komen awal saya terhadap kerja-kerja yang saya ingin nyatakan sangat cemerlang dan perlu diteruskan oleh Yayasan Ilham Budi.
Terima kasih cikgu ya. Tapi sekarang kita nak tukar sedikit tumpuan kita. I want to change the discussion to something more real on ground that's happening in Gaza. I think I wish to get some feedback first from Brother Ahmad. Untuk pengetahuan anda, Ahmad punya keluarganya di sana dan dia tahu apa yang berlaku di sana daripada sumber-sumber terus dari lapangan. Jadi apa kata saudara, kita dengarkan daripada Ahmad perkembangan di sana dari sudut maklumat yang diterima daripada kaum kerabat dan keluarga beliau di sana. Ahmad, can you share the feedback you get or the information that you get from your family members, from your friends down ground zero in Gaza? Yeah, actually, Gaza Strip itself, it was going through like a difficult situation due to the continuous siege on Gaza since more than 8 years now, almost like 10 years of siege. So we are talking about shortage of everything like electricity, fuel, water, medicine, food, and everything. So when the last round of fight, let's say, no, it's like exactly a war happened in Gaza, like Yeah. before like 2 weeks. It was worse for Gaza because there was a cut of the supply from outside that caused them a lot of difficulties to get their basic needs. Like if I want to give you just a small example, like if you want to move from area to area just to buy the petrol for the vehicles, like 1 liter now costs more than 8 ringgit of like 1 liter of petrol. And at the same time the electricity supply, because like there was a big damage on the electricity networks there, so now they only get electricity for like 3 to 4 hours a day. At the same time, to get any like food supplies, it will cost double price, not because like the suppliers want to increase the price, but because there is no enough supplies for everybody. I really appreciate that the NGOs doing their best there in Gaza. To be honest, I can expect if there is no NGOs working in the ground there, Gaza could go through a crisis now. But Alhamdulillah, like they are doing a huge work there to rescue our families there. So if we want to talk about the situation, to be honest, it's reaching under zero now after this round of fight, because no supplies, as we said, no enough medication, and we are talking about COVID time. They even don't allow Gaza Ministry of Health to import enough vaccines from outside. Like the number of people being vaccinated in Gaza, it doesn't exceed a few thousands. While like Gaza now, like it's one of the most high population around the world, like 2 millions living in very tiny area. So at the same time, they just went out of this war. They are like their mentality is not ready to facing COVID at the same time, like when you talk about COVID now there, they will ask you like, do you think it's the time to talk about COVID now? You don't see that we cannot settle our basic needs to ask me about COVID or SOP and so on. So, and at the same time, like we can see the number of cases of COVID rising very high now. You can't ask Gaza to lock down at all. You are talking about Gaza, like people struggling to get their food. So I really just hope from God that nothing like worse than this gonna happen to them, because the hospitals there, they were receiving a huge number of injured people. Until now, there's 1,000 under treatment there. So you can't add on simply another big number of COVID like infected. Yeah. So to be honest, we have to move faster. We have to work harder for this, because I don't want Gaza to fall under like more pressure than this.
while at the same moment everyone in Gaza expecting that the attacks by Israel could start again in any moment. Especially when we talk about yesterday, they also been targeting few areas in Gaza. It's like 11 attack so far yesterday night. And with this new prime minister of Israel, like he's trying to prove himself fast. So for myself, I expect the fight could start in any moment again. So we need to be ready for that. Ya, baik. Itu satu peringatan yang sangat besar itu ya kepada kita semua. Kerana itu urusan kita untuk membantu dari jauh ini dan dapat diberikan secepat mungkin itu sangat-sangat penting dan asasi. Tapi perkembangan di sana itu saya fikir Cikgu Azmi lebih mendapatkan maklumat dari sudut antarabangsa dan saya percaya beliau sendiri telah mendapat banyak maklumat sebenarnya. Tetapi tak apa saudara, saya mendapat tahu bahawa kita ada masalah sedikit komunikasi dengan Cikgu Azmi. Kita tunggu beliau kembali. Tetapi balik-balik kepada apa yang diceritakan oleh Ahmad tadi, bahawa keadaan di sana sangat genting. Semalam sudah berlaku serangan. Gejatan senjata sudah ditandangani beberapa minggu yang lalu. Tetapi keselamatan dan janji-janji yang mereka dah katakan itu tidak boleh dipercayai kerana apa yang dijanji seringkali dimungkiri. Dan kebetulan pula kata Asmar betul juga itu, ataupun kata Ahmad itu betul juga itu, bahawa yang menjadi masalahnya ialah yang memimpin negara sekarang ni bukan Netanyahu. Okey, bermakna dia nak membuktikan keupayaan dia kepada rakyat Yahudi Zionis ini bahawa dia lebih ampuh dan lebih mampu membawa suara dan jiwa rakyat Zionis Israel untuk menghentam penghukum mereka yang kata penghukum pada mereka itu, iaitu Hamas dan rakyat Palestin. Baik saudara, kita dengarkan juga kata let me discuss together with brother Ahmad. Now the situation is, as you were saying, we have the problem of the siege, we have the problem of the attack, we have the problem of COVID, we have the problem of scarcity in food supply, and the electricity is also not well supplied. So these are all situations that is faced by the people in Gaza, by your family, by our family. The question that I have here is, what made them, if not all of them, but quite a major group within them, that can sustain for 73 years of atrocities, all right, of suppression. So can you just share with us what made them going through all this with that kind of spirit and gallantness? Yeah. You know, every time I want to talk about this topic, like exactly, like I remember this story of Ahlul Khandaq. If you know this story of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was with his Sahabat in Al Medina, and they were expecting this attack coming from Quraysh at that time. So they always remember that despite how weak they are and how the enemy is strong in front of them, there will always Allah beside them. You know, when you think about this very well, you reflect it in what is happening in Gaza now of siege and so on. You will know the type of mentality that the Palestinian there have. Like they really are strong survivors. At the same time, they really believe that this land is belong to us, despite what they are trying to do, despite all these attacks, all this power being targeted on Gaza. They still believe that once we have the right, we have Allah beside us, we are also not alone. Like everyone, every free human around the world is standing beside us as well.
So you will feel like how strong their mentality there. Like in Gaza, we've been grown on that today there will be a fight, tomorrow will be a wedding. So you're gonna find in Gaza like there is one house, they lost someone, and direct by the next house they will have a wedding. So if you want to like to understand how the mentality of people there is, like you're gonna spend much time to really see how they manage to survive. Like they even try to find any reason to feel happy. They find any reason to build a life. They don't really focus in the negative side of that. Oh, we are living under siege, we have nothing, we have no life, we have to fight and so on. No, they always focus that we have the right, we're gonna be free, we have this promise of God that one day we're gonna get our country back, and every free human is standing beside us. We will just continue with this road, despite how much it's difficult, how long it will take. They still have these beliefs inside themselves. It's more to faith than just believe. Baik, dengarlah itu. Ini bukan kata pada kita orang Malaysia, ni kata terus daripada orang yang benar-benar melaluinya, dan sekarang ni walaupun di Malaysia tetapi hatinya masih, jiwanya masih di sana. Yang desain tertentu itu bila dia katakan mereka mencari segala alasan, segala ruang untuk merasa lega, merasa bahagia. Dan hari ini mungkin dalam satu kawasan sebelah-sebelah rumah A mungkin kehilangan seorang kerana telah terbunuh akibat daripada bom, katalah. Tetapi esoknya sebelah rumah menyambut majlis perkahwinan. Dan itulah silih berganti antara duka, suka. Malahan kalau ikutkan pengetahuan saya, apabila saya pernah pergi ke sana, saat-saat berlakunya majlis kenduri arwah itu sendiri, tidak dibuat dalam bentuk kesedihan dan kesayuan. Tidak. Ia adalah satu kegembiraan. Kegembiraan itu maksudnya bukanlah dia buat satu program, ada sambutan-sambutan nyanyian begitu ya, tidak. Tetapi cara itulah kenduri, doa selamat yang bukan kalau kita tu kita dengan tahlilnya, dengan segala kesedihan dan kesayuannya, doa pun sayu-sayu, tidak sana. Dan ini saya fikir sesuatu yang sangat berbeza berbanding dengan suasana di tempat kita. Baik, saudara, Cikgu Azmi sudah berada di talian. Saya nak tanya dia tentang keadaan dari sudut politik antarabangsa, dari sudut apa yang berlaku sekarang ini di Gaza, dengan pendekatan baru, pentadbiran baru, apakah mungkin akan membawa kepada cabaran-cabaran baru di Gaza. Kita rehat seketika. Kita akan sambung dengan Cikgu Azmi, dan kita pun ada satu bingkisan yang menarik dan sangat-sangat menyentuh kalbu untuk saya kongsikan bersama dengan anda.
ini sudah sampai kepada bahagian ketiga, bahagian terakhir untuk kita berkongsi dengan anda. Betul, kekuatan yang ada pada keluarga ataupun kepada mereka di sana, rakyat Gaza, sungguh luar biasa. Tetapi mereka juga manusia, saudara. Seperti kita. Betapapun kita ada harapan dengan segala galakan, sokongan dan juga bantuan, tetapi di sudut hati kita itu masih ada sesuatu yang mungkin masih sayu. Kerana kita adalah manusia. Saya mahu membawa kepada anda apa kesannya kita membantu masyarakat atau golongan yang sangat memerlukan bantuan pada saat-saat yang sangat kritikal. Dan pada saat-saat kritikal itulah kita dengarlah apa yang di dalam suara hati mereka. Jadi saudara, kami ingin membingkiskan satu cerita, satu kisah real atau yang benar, yang berlaku daripada suara seorang ibu, 7 anak dengan suami yang tidak mempunyai kerja tetap, menghadapi dunianya yang begitu terhimpit dan sakit. Jadi saudara, apa kata kita dengarkan daripada Umi Faris? Silakan. أنا أم فارس أبو جبل، سكاني الأمريكية منطقة الشمال. أنا بسكن في بيت مكون من غرفة واحدة عايشة فيه أنا وولادي 7 أطفال معي. أكبر ولد عندي 11 سنة، ووضع مأساوي بالمرة، صعب يعني يوم بناكل يوم 10 لا. جت قذيفة على البير وأنا بنيم ولادي في المنطقة هاي، ففي أي لحظة ممكن إنه البير يصفق في ولادي وهم نايمين. في الشتاء بنغرق، بيجي الجيران بيطلعونا من الميايا والبرك. ولادي أوقات بيجيهم أوقات بيروحوا على المدرسة بدون أكل ولا شرب، بيروحوا مشي وبيروحوا مشي. فيش مصاري إني أصرف على أولادي، لا أنا ولا جوزي بيشتغلش قاعد. هاي أرض حكومية، وفي أي لحظة مستعدين الحكومة تيجي تقولنا برا، حتى بدون ما إننا ناخد أغراضنا، مستعدين في أي لحظة يقولوا لنا اطلعوا برا ونرسل في الشارع أنا وولادي. لما بيكونش أكل عندي باخدهم وبطلع من الدار، حجة إني أنا بدي أرفه عن أولادي. ابني عنده حول متبادل، أنا مش لاقية إني أعالجه. كل حياتي أنا صعبة. لو يصحى لنا نموت والله ما بوفر، والله ما بوفر، لا أنا ولا أولادي. أنا بطلب من الشعب الماليزي وجوه هيك وجه ربنا الكريم ووجوه الخير إنهم يقفوا معي، يطلعوا على وضعي، يحسوا فيا شوية، يعتبروني أختكم، يقفوا معي مع أولادي. معروف بنسلكوش إياه نهائي، طلعوني من الأزمة اللي أنا فيها. يعني أنا لجأ لكم ولجأ لربنا، طلعوني من هيك أزمة. Itulah tadi saudara,
satu bingkisan yang sangat menikam kalbu saya. Kata-kata dari seorang ibu, dia bercakap terus daripada hati, walaupun ada ramai mengatakan bahawa lemahnya seorang ibu ini. Saudara, itu bukan lemah, itu tanda satu keadaan yang benar-benar real. Kita cuma dengarkan. Tapi yang pentingnya, saudara, RM100 daripada anda itulah yang menyebabkan mereka dapat sekurang-kurangnya makan begitu hebat. Walaupun itu sedikit, 8 orang anak campur dia. Ini belum masuk lagi suaminya yang tidak ada di situ. Bayangkan mereka makan beramai-ramai dalam keadaan begitu. Itu pun ditambah sedikit oleh teman-teman kita di sana dengan membelikan sedikit ayam. Itu tidak dalam senarai kita ya, tetapi kita tambah kerana mengetahui bahawa dia hidup dalam keadaan yang sungguh menyedihkan. Dan dia kata, ada kata dia, kata-kata dia itu yang menyebabkan saya fikir kita harus ambil kira ya. Dia kata, kalau waktu-waktu tidak ada makanan, apabila anak-anak itu lapar, untuk mengelakkan daripada anak ini merasa kelaparan itu, dibawa anak-anaknya pergi bersiar, mengharapkan agar dengan pergi bersiar-bersiar itulah maka akan, ataupun anak-anaknya akan terlupa soal kelaparan. Satu lagi, saya fikir satu yang harus kita dengarkan juga ialah katanya dia meminta dan mendoakan agar Allah dapat membawa kita duduk sebelah dia. Duduk sebelah dia dengan anak-anaknya melalui kehidupan itu di sana. Kerana kata dia tidak ada tempat lain lagi yang dapat dia menyerah melainkan kepada Tuhan dan menggantung harapan juga kepada kita. Jadi saudara, tolonglah kita untuk membantu mereka. Ya, Brother Ahmad, you have seen the story. You heard what Umi Faris had said. Your response or your reaction to this? This story of Faris is like one example of thousands of the families' stories there in Gaza. Perhaps today we had the chance to listen to Faris, but there are thousands we couldn't hear their stories yet. So this will teach us that, like, Alhamdulillah for what we have in our life, because thousands of families there, they are just dreaming of a little bit of what we have here in Malaysia. That will show us that even a small thing we give to them makes difference. Don't see it small, because even a few ringgits could rescue a family there. So I consider ourselves, Alhamdulillah, lucky that we have this chance to hear them, to help them, and to give them a new hope to survive and continue there. So when I see her, like I say, just put yourself in her place for a moment and imagine how your life will be and how happy and hope you will feel once you get all this help from outside. As she said, Malaysia is the only hope with Allah for us. Thank you very much, Brother Ahmad. Saudara, sampai di sini dahulu kita dapat bersama. Kami bingkiskan ini semua adalah untuk anda mengetahui perkembangan yang berlaku di lapangan dan menandakan bahawa kita masih perlu teruskan lagi usaha-usaha kita ini kerana yang meminta ini begitu ramai. Untuk pengetahuan anda, keluarga yang dikatakan displaced itu adalah melampaui 60,000 keseluruhannya, campur dengan yang lain-lain ya, 60,000 orang yang dikatakan displaced. Ini termasuklah keluarga. Dan kita lihat dan keadaan dan suasana yang ada di sana. Dan kita dengarkan suara daripada Umi Faris. Baik saudara, sebelum kita mengucapkan selamat,
kami ingin mengucapkan tabik hormatlah dan tabik kerabat sebenarnya kepada semua tenaga komuniti Gaza yang telah menjayakan usaha-usaha kita ni, walaupun kita tidak pernah memberikan arahan-arahan yang begitu luar biasa. Mereka melaksanakan ini atas rasa semangat yang dibawa dari Malaysia ini. Kerana bagi dia orang tahu bahawa yang memberikan ini bukan hanya 100, 200, 1000, 2000. Ada yang beri RM5. Bagi dia RM5 itulah yang bila dikumpul-kumpulkan akan menjadi ratusan dan akhirnya dapat memberikan ruang untuk membeli rezeki untuk mereka yang tidak berkemampuan ini. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada anda kerana anda telah menjayakan projek ini dan kita akan teruskan lagi. Sebelum kita akhiri, saya fikir, I think Ahmad, you can give a little bit of an idea the next round of collection that we're going to do, donation. It is in line or in celebration of Eid al-Adha. Maybe you can say a little bit before we say goodbye to everybody. Yeah, we were thinking about this in the third round that Alhamdulillah, Eid al-Adha is coming soon. It will be like around, I think, 20 of July. So we were thinking of something can help our families there, at the same time can give them some of Eid al-Adha celebration feels. So when we come out with this idea of having like Korban, like a project as the third round of Save Gaza Family, so it was a very good idea actually, because we can give them a fresh meat to have it for this few days in Al-Adha, because Raya Adha in Gaza is, we call it the big Eid. It's 4 days, not like Malaysia, it's for 1 day. There it will be for 4 days. So it will be good to give them this feelings of Adha despite the situation they are in. But we think of do it more useful to the families. If we give them just like a pure meat, they can use it for 2 to 3 or 4 days. But we decided to give them a package includes this meat inside it. So we're gonna put the 2 pure kilograms of beef inside the package, with a 5 kilo of rice and 3 liters of cooking oil. So it can also, as we said, we are looking for something to sustain as long as we can. So they still can use it for many days instead of use it only for once. So I think we're gonna start working in this with Yayasan Ilham Budi, inshallah, and all our friends who support Yayasan. And I think, inshallah, by the support of our brothers and sisters, we gonna manage to deliver this special package for Raya al-Adha for more than 250 family, inshallah. Perhaps like, I think I have confidence that we're gonna reach double that number, inshallah, for this Raya. InsyaAllah. Itulah harapan daripada Ahmad dan begitu juga harapan saya sebenarnya, dan dapat kita membantu dan mungkin ada yang mendengar kita dari Indonesia, yang saya tahu salah seorang yang menonton kita ni yang sekarang ni ada menulis sedikit message di dalam siaran langsung kita ini. Dia adalah Salsabila Akhyari yang bagi salam pada saya, dan saya tahu beliau adalah seorang yang mengikuti perkembangan Nizal & Co, dan ini saya percaya dapat sampaikan kepada sahabat-sahabat kita ya, Salsabila, kalau dapat diberikan kepada sahabat-sahabat kita untuk turut membantu keluarga kita di Gaza dapat mengatasi masalah ini, dan mungkin dapat sama-sama dengan rakyat di Malaysia ini untuk menyambut Eid al-Adha bersama-sama dengan memberi sumbangan untuk korban for Gaza, korban untuk Gaza yang bakal kita laksanakan akan datang. Saya cadang untuk kita menutup saja tirai kita, tetapi
saya rasa agak tidak sesuai kalau kita tidak manfaatkan kehadiran Cikgu Azmi, kerana Cikgu Azmi nak menceritakan juga tentang apa yang berlaku. Tapi kita punya masalah dengan keadaan ialah suara ataupun teknikal yang menyebabkan kekangan untuk kita meneruskan. Tetapi tak apa, kita akan ada satu sesi nanti khusus membicarakan tentang apa yang ingin disampaikan oleh Cikgu Azmi, dan ingin saya paparkan juga kepada anda tentang keadaan realiti yang berlaku dari sudut antarbangsanya, dari sudut keselamatannya, dari sudut sikap pimpinan baru rejim Zionis Israel. Tapi sementara itu, saudara, kami akhiri siaran kita ini dengan membekalkan kepada anda mengulang tayang usaha-usaha yang telah kita lakukan yang berjaya. Sumbangan yang anda berikan itu telah berjaya, dan kali ini kita bawa dengan seorang yang kita anggap sebagai koresponden kita. Saya tidak minta ini, tetapi beliau melakukan inisiatif sendiri menjadi seperti seorang koresponden, membuat sedikit ulasan di lapangan, dan kita saksikanlah apakah yang telah dilakukan oleh keluarga kita atau komuniti Gaza untuk Save a Gaza Family Movement bagi Yayasan Ilham Budi dan rakyat Malaysia. Kepada sahabat-sahabat pendukung kita, kita ucapkan terima kasih kerana anda telah mendukung kita. Kepada semua yang telah memberikan sumbangan, terima kasih. Dan kepada semua yang telah memastikan agar anda senantiasa menyuarakan hasrat untuk membantu rakyat Gaza, khususnya rakyat Palestin amnya, untuk bebas menjadi merdeka seperti kita. Kita ucapkan terima kasih. Baik saudara, kami akhiri. Ikutilah bingkisan tentang sumbangan misi kedua yang telah berjaya dilakukan untuk selamatkan keluarga Gaza, Save a Gaza Family Movement. Hingga kita jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In continuance to the great efforts in providing relief projects since the last war on Gaza Strip and after the last war laid down its burdens, we are now preparing food parcels to the displaced families and the people who lost their houses on the last aggression on Gaza Strip. These parcels are donated by Yayasan Ilham Budi. So we would like to deeply thank the Malaysian people for their generous support and assistance. Terima kasih Malaysia, terima kasih Yayasan Ilham Budi. شكرا ماليزيا وشكرا للشعب الماليزي. شكرا ماليزيا والشعب الماليزي. نشكر الشعب الماليزي وبارك الله فيه على المساعدة الحلوة، وإن شاء الله بتضل دايما وحياها. Terima kasih Malaysia. وأنا بشكر الشعب الماليزي على دعمه لنا ونحن أصحاب البيوت المدمرة والعائلات الكوبا في قطاع غزة، وبارك الله فيه. Terima kasih Malaysia.